में श्री लोकनाथ बाबा की तिरोधान दिवस पूजा व अर्चना और भोग वितरण के साथ संपन्न हुआ। बनपुर के विभिन्न जगहों पर इसे मनाया गया। बनपुर के बाटा मोड़ स्थित लोकनाथ सेवा समिति की ओर से इसका विधिवत पूजा अर्चना हुई, प्रसाद चढ़ाया गया और भोग वितरण भी हजारों लोगों में हुआ। इस दौरान नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MIC गुरुदास चैटर्जी, आयोजक उत्पल सेन, राखी मुखर्जी, पार्षद कहकशा रियाज, गुरमीत सिंह, सीमा मंडल, SM हसन, विनोद यादव अन्य मौजूद थे। उत्पल सेन ने कहा कि बाबा लोकनाथ की पूजा तिरोधान दिवस समिति 90 दशक से करते आ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की काफी आस्था है, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। রাজনীতি কথা এসেই যায়, রাজনীতিটা রাজনীতি বলা যায় না, মানে ওটা চলেই যাচ্ছে। পূজা হচ্ছে সেই সময়কার সেই লোক যে মানে আমরা খারাপ আমাদের বোন বুড়ো মাতা সেবা মণ্ডল বললেন যে প্রত্যেককে যেভাবে বেঁধে বেঁধে রাখে, অর্থাৎ প্রত্যেকের সঙ্গে যে হৃদয় ভেদটা সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে যে চিরকালীন সম্পর্কটাকে ঝালিয়ে দেয় বা তাদের সঙ্গে এখানে শেষ করছি। নমস্কার। কাউন্সিলর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক যে সমস্ত কর্মকর্তা, বিভিন্ন সংগঠনের মানুষজন, প্রত্যেককে আমরা আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা এরপরে আজকে আমরা প্রচুর মানুষ বাবার ভোগ গ্রহণ করবেন এবং প্রচুর মানুষ আজকে পুজোর সঙ্গে যুক্ত হবে এবং বাবা লোকনাথ সেবা সমিতির পক্ষ থেকে আজকে সন্ধ্যাবেলায় একটি কবিগানের আয়োজন করা হয়েছে। এই 2 দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান, কালকে আমাদের কীর্তনের অনুষ্ঠান আছে। যে সমস্ত মানুষ, যে সমস্ত আপনার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান থেকে, MIC থেকে, কাউন্সিলর থেকে, আমাদের পৌর পিতা মাতা থেকে শুরু করে প্রত্যেককে আমরা আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এবং আজকের এই অনুষ্ঠানকে আমরা যাতে সর্বতভাবে সফল করে উঠতে পারি বাবার আশীর্বাদে এবং আপনাদেরও আশীর্বাদ প্রয়োজন, তার জন্য আমরা আপনাদের কাছে কামনা করছি। शिक्षण संस्थान मां शारदा ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। BA जेनेरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, SSC एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा KNU से BA के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। मां शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंहबान, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत, बनपुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7584879476 या 9382270423 नंबर पर। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।